Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors maintenant, on va passer à un autre exemple d'électrolyse. Petit 1, électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Introduire une solution de chlorure de sodium Na plus Cl- à 1,0 mol par litre comme concentration dans un tube en U, puis réaliser le montage avec des électrodes inattaquables en graphite. Régler le générateur pour que la tension entre les électrodes soit égale à 2,5 volts et observer. Très bien. Alors les deux électrodes هنا en graphite. صافي قلنا الجرافيت ما كيدخلش في لا رياكسيون. صافي هما مكتوبوا لي هنايا des électrodes inattaquables en graphite. OK. Alors après quelques minutes, on ajoute quelques gouttes d'indigo dans sont des indicateurs. Donc l'indigo, c'est un indicateur qui indique la présence d'un gaz, de gaz Cl2, du chlore. OK? Dans le compartiment contenant l'électrode reliée à l'anode. Après, donc on va ajouter l'indigo. Très bien. Et quelques gouttes de phénolphtaline. Phénolphtaline, c'est un indicateur coloré les solutions acido-basiques. Le dosage. Donc, c'est un indicateur coloré. On va l'ajouter quelques gouttes fines à côté de cathode, donc phénolphtaline. OK? Dans le compartiment contenant l'électrode relié à la cathode. Ça fait les observations. Non? La phénolphtaline incolore devient rose au voisinage de la cathode. Devient rose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pH supérieur à 10, c'est-à-dire le milieu qui dit bas, basique, c'est-à-dire le milieu devient basique. Donc il y a quel milieu basique, c'est-à-dire qu'il y a une présence de la gélision HO, HO-. Donc il y a la production de lésions HO-. OK? Donc l'indigo, deuxième observation, l'indigo est décoloré au voisinage de l'anode. Donc l'indigo غادي تغير اللون ديالو غادي يختفي غيتغير اللون ديالو. التغير ديال اللون ديالو c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une production de Cl2. Gaz Cl2. Très bien. Alors, première question. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire à l'anode? Donc, on a dit à l'anode, on a dit au cathode. À la cathode. Très bien. Alors, avant de commencer la réponse, on va faire un bilan des ions. شنو هما لي زيون اللي عندنا؟ دونك كان عندنا في الاول NaCl ذوبناه فاش في الماء متفقين طون لو. دونك ذوبناه فاش لو عطاتنا واحد لا سوليسيون اكوز Na plus Cl-. الوغ لي زيون او لي زيسبيس اللي عندي في لا سوليسيون شنو هما؟ كاين H2O متفقين وكاينه Na plus وكاينه Cl-. اوكي الوغ غادي نديرو هنا دونك لو بيلون متفقين le bilan des éléments dans la solution. كاين عندنا H نعاود نكتبها انا ماشي مشكل. دونك قلنا NaCl ذوبناه في الماء عطاتنا Na plus Cl-. alors les espèces اللي عندنا هما Na plus و Cl- و H2O. اوكي alors اشنا هما لي كوبل اللي كاين فيهم باردون لي كوبل اوكسيدو ريدكسيون اللي فيهم Na plus و Cl- H2O. لي كوبل كاينين هاد 4 بوسيبيليتي. دونك كاينه Cl2 Cl-. اوكي كاينه Na plus Na
و H2O كاينين دو كوبل دونك كاين هاد لا بوسيبيليتي H2 كوم اوكسيدون لا ريدكتور ديالو كتكون هي H2 ou bien O2 مع H2O. اوكي très bien donc moi les possibilités اللي كاينين يلا دابا نرجع للكيسيون ديالي quelles sont les réactions susceptibles de se produire à l'anode donc à l'anode اش كتكون donc à l'anode toujours كتكون شنو كتكون oxydation متفقين toujours كتكون oxydation l'oxydation لما كتوقع قلنا لاش l'oxydation كتوقع لما الريدكتور يعني كتوقع لهادو لي ريدكتور اوكي دونك parmi Cl- Na و H2 H2O فينا هما لي زيليمون اللي كاينين هنا في البيلو دونك كاينه Cl- ها هي متفقين وكاين H2O هما اللي كاينين Na بلس H2 ما كاينينش متفقين انا غادي ناخذ جوج ديال لي كوبل هما اللي يقدروا يكونوا عندي متفقين الوغ بروميير كوبل متفقين علاش ما خديتش لي زوتر كوبل علاش لان ان ما كايناش في ليطا انيسيال و اش 2 ما كايناش في ليطا انيسيال خديت هاد لي دو كوبل علاش لان سي ال موان هو اش 2 زو كاينين في ليطا انيسيال و على نوت ديما كتكون عندي لوكسيداسيون الوغ لي دو كوبل غادي يكون عندي هنا جوج ديال لي بوسيبيليتي جوج ديال لي رياكسيون بوسيبل à côté de l'anode. Très bien. Alors, première couple, donc Cl-, donc غتعطينا سيدي Cl-, Cl2 on a نضربو بجوج ونزيدو هنا جوج ديال لي زيلكترون سي اون اوكسيداسيون دوزيام بوسيبيليتي دونك O2 H2O دونك غتعطينا سيدي H2O غتعطينا O2 دونك دو اوكسيجين هنا دو الوغ غادي نضرب هنا في جوج تولي عندنا 4H plus 4 électrons. Très bien. Équilibré. Très bien. Alors, deuxième question. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire à la cathode? Très bien. Donc, à la cathode. Donc, pardon. Donc, à la cathode. Qu'est-ce qu'on a dit? Toujours la réduction. Donc, dis-moi qu'est-ce qu'on a dit? Quoi la réduction. Alors, la réduction, le كتوقع. Donc, la réduction كتوقع سيدي les oxydants. كتوقع لهادو. OK les oxydants. Parmi هاد les oxydants فينا هو اللي كاينين في l'état initial. متفقين؟ donc كاين في l'état initial كاينه سيدي Na+. متفقين؟ ها هي. OK وكاينه H2O2 عاوتاني. Très bien. alors جوج ديال لي بوسيبيليتي كاينين كاينه هادي وكاينه هادي alors بوسيبيليتي الاولى هي Na plus Na بوسيبيليتي تاني دوزيام كوبل هي H2O2 H2 très bien donc هنا قلنا غتوقع لا ريدكسيون c'est-à-dire Na plus غادي تعطينا سيدي Na alors هنا plus ان الكترون وهنا سيدي غادي تكون عندنا H2O غتعطينا سيدي H2 donc 2 hydrogènes alors on va ajouter هنا رد البال milieu اش قلنا قبيله عقلتو قلنا هنا الميليو كي داير لو ميليو va être basique alors هاد l'équation هادي pour équilibrer خصني H au moins donc puisque le milieu هنا كي داير milieu basique donc le milieu basique غادي نيكيليبري ب H au moins alors عندي هنا H2O2 شحال خصني ندير الاكسجين وحده alors غادي نزيد H au moins وحده متفقين دونك هنا H امبير دونك غادي نضرب في جوج باش يولي بير دونك 2H بلس 2 هي 4 alors خصني هنا شحال 2 ها ولات عندي 2 fois 2 4 هي 4 هيدروجين 2 اوكسجين وهنا 2 اوكسجين يبقاو لي لي زيلكترون هنا عندي 2 موان غنزيد هنا 2 موان très bien alors à côté de l'anode il y a deux possibilités ou à côté de cathode il y a deux possibilités شكون اللي غادي يحسم ليا في لي possibilités هما les observations expérimentales très bien ok هما نعاود نذكر بهم la phénolphtaline incolore devient rose au voisinage de la cathode devient rose c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que pH va être supérieur à 10
supérieur à 10, c'est-à-dire que le milieu basique, يعني H au moins موجودة, يعني il y a une production de H au moins. Ok? L'indigo est décoloré au voisinage de l'anode. La décoloration de l'indigo signifie qu'il y a une production de CL2. alors باينه دابا. alors la réaction ديالي اللي غادي ناخذ وحده غادي يكون فيها دومي ايكواسيون غيكون فيها لا برودكسيون ديال H او موان والاخرى غيكون فيها لا برودكسيون ديال CL2 فينا هما اذا رديتو البال هنا. alors فينا هما لي دومي دونك هادي فيها لا برودكسيون ديال اش هادي فيها لا برودكسيون ديال CL2 وهاد الثانيه فيها لا برودكسيون ديال اش ديال H2 و H au moins اللي هو اللي جعل الميليو basique. Très bien. Alors, troisième question. Donc, je vais pour troisième question. Déduire des tests réalisés les produits effectivement formés. Établir l'équation traduisant l'électrolyse. Alors, à l'anode, je dis là. Finalement, à l'anode, qui est une décoloration de l'indigo qui signifie que il y a une production de CL2. Alors, tiens, donc à l'anode, décoloration de l'indigo signifie que il y a une production de gaz CL2 selon le demi-équation suivant. Donc 2Cl- c'est Cl2 plus 2 électrons. Très bien. Au cathode اسيدي داك الفينولفتالين قلنا غادي يولي عنده لون غوز متفقين. الوغ لو فينولفتالين prend une teinte rose متفقين نقولوها بحال هكا. دونك لو فينولفتالين دونك لو فينول فتالين دونك الا غلطت فيها كتبوها مزيان. دونك فينولفتالين باردون فينولفتالين prend une teinte rose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pH supérieur à 10. Donc ça implique que il y a une donc ça signifie que la solution phénolphtaline prend une teinte rose, pH supérieur à 10, c'est-à-dire que la solution et devient basique. Donc devient basique, c'est-à-dire il y a une production des ions HO-. hydrolyse, les ions de hydrolyse HO-. متفقين. ونمشي ناخذ ليكواسيون اللي فيها لا برودكسيون ديال HO- هي هادي. دونك 2H2O كتعطينا سيدي H2 plus HO- plus 2 électrons. Très bien. Alors j'ai aussi dit l'équation bilan ديالنا. alors l'équation bilan ديالي donc هنا comme vous remarquez donc عندنا 2 électrons وهنا 2 électrons déjà équilibrés. صافي نجمع l'équation ديالي نخلوها بالrouge. alors غتولي عندي 2 Cl- plus 2 H2O كتعطينا سيدي Cl2 plus H2 plus 2 HO-. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici?
l'électrode عندك NaCl NaCl- متفقين. هيدروكسيد دو الصوديوم هي الملحة ياك. تري بيان. دونك عندك غير الملحة ابارتيغ دو سيل اللي هو الملحة هيدروكسيد دو الصوديوم Na+Cl-. عندك في واحد التوب دو فورم U دوزتي فيه واحد لو كورون اوكي. وقعت واحد لا رياكسيون. هاد لا رياكسيون عطاتك جوج لا برودكسيون ديالاش جوج ديال لي غاز Cl2 و H2 سون دي غاز تري امبورطون في الاندستري. اوكي. دونك الالكتروليز عنده واحد الدور كبير في الاندستري. بارمي لي زوتيليتي ديالو ولا الاستعمالات ديالو هو لا برودكسيون ديال لي غاز. Quand vous remarquez ici, à partir de hydroxyde de sodium, c'est الملحة والماء دوزتي فيه لو كورون. متفقين. هذاك لو باساج ديال لو كورون عطاك واحد لا رياكسيون. هاد لا رياكسيون فيها لا برودكسيون ديال لي غاز جوج ديال لي غاز اللي كيلعبوا واحد لو رول كبير في الاندستري. اوكي. Alors le résultat de cette activité en général est général. متفقين. Donc à partir des sens de courant traversant un électrolyse, on peut identifier l'anode et la cathode. Ok. Donc le passage du courant imposé par le générateur ok. Déterminer les différentes oxydations possibles à l'anode et les différentes réductions possibles à la cathode كما درنا هنايا. متفقين. كما درنا هنا كدير لي بوسيبيليتي حدا الانود و لي بوسيبيليتي حدا الكاثود. Et on tient compte que les solvants et les électrodes peuvent éventuellement participer à cette réaction. C'est l'analyse des produits formés qui permet d'identifier les réactions qui se produisent effectivement. Plusieurs réactions peuvent se produire à une même électrode. Ok, merci.